салом давталабони азиз, бо шумо Ғафуруф Алиакбар ҳастам. имрӯз оғоз мекунем сеюмин дарси физика. мавзӯи имрӯзаи мо кинематика. Кинематика якумин қисмати механика буд. Механика се қисмат дошт: кинематика, динамика ва статика. Кинематика аввалин қисмати он ба ҳисоб меравад. Кинематика меомӯхт намуди ҳаракат. Кинематика чиро? Намуди ҳаракат. Пеш аз он ки мо намуди ҳаракатро омӯзем, мо бояд донем ки ҳаракат худаш чист. ҳаракат ин бо мурури вақт тағйирёбии мавқеи байни ҳамдигарии ҷисмҳост. чӣ хел? як ҷисм ҷои худро иваз мекунад, мавқеаш чӣ кор кард? Тағйир ёфт. мавқеъ тағйир ёфта бошад, инро меноманд чӣ? ҳаракат. дар табиат мо ду намуди ҳаракатро вохӯрда метавонем. мо метавонем бинем ҳаракати пешравандаро ва ҳаракати чархзанандаро. ҳаракати пешраванда чист ва ҳаракати чархзананда чист? ҳаракати пешраванда ин ҳамон ҳаракатест ки ҳамаи қисматҳои ҷисм ба як самт мераванд. яъне ки ҳама қисматҳои ҷисм ба як самт раванд, ин ҳаракатро меноманд ҳаракати пешраванда. ва боз дорем ҳаракати чархзананда. ҳаракати чархзананда чист? ҳаракате ки ҷисм дар гирди як нуқта давр мезанад. ҳаракати пешраванда ҳаракате ки ҳама қисматҳои ҷисм ба як самт мераванд. мисол, мошин дар роҳ, ҳама қисматҳои мошин ки ҷо меравад? Ба як самт. инро мегӯянд ҳаракати пешраванда. ва боз дорем ҳаракати чархзананда. ҳаракате ки ҷисм дар атрофи як нуқта давр мезанад. мисол, замин дар гирди офтоб чӣ кор мекунад? Давр мезанад. инро чӣ мегӯянд? Ҳаракати чархзананда. ва мо сар мекунем аз ҳаракат. нигоҳ кунед. ҳаракат. гуфтем дар табиат ду намуди ҳаракат ҳаст. ҳаракати чархзананда ва ҳаракати чӣ? Пешраванда. ҳаракати пешравандаро аз рӯи ду чиз ҷудо мекунанд. мақсад ду хел метавонем ки ҳаракати пешравандаро ҷудо кунем. аз рӯи масир ва аз рӯи суръат. аз рӯи масир ҳаракати пешраванда ду хел мешавад. ростхата ва качхата. яъне ки агар масири мо рост бошад, ҳаракати мо ном мегирад ҳаракати ростхата. агар масири мо каҷ бошад, ҳаракати мо ном мегирад ҳаракати каҷхата. масир гуфтам мо роҳро дар назар дорем. яъне ки роҳи мо рост бошад ростхата, роҳи мо каҷ бошад чӣ мешавад? Каҷхата. ва боз ҳаракати пешравандаро аз рӯи суръат ҷудо мекунанд. аз рӯи суръат ду нав мешавад мунтазам ва мешавад номунтазам. яъне ки суръати ҷисм мунтазам аст, суръати ҷисм номунтазам аст. мунтазамӣ ай номунтазамӣ чӣ фарқ дорад? аввал ҳаракати мунтазам чист? ҳаракати мунтазам ҳамон ҳаракатеро меноманд ки суръат дар он ҷо доимӣ аст. яъне ки аз аввали ҳаракат то охири ҳаракат суръати ту тағйир наёфтааст. мисол, бо суръати 5 аз аввали ҳаракат бо то охири ҳаракат ҳам мерай. агар аз аввали ҳаракат то охири ҳаракат суръати мо тағйир наёбад, инро мегӯянд ҳаракати чӣ? Мунтазам. агар суръати мо тағйир ёбад, инро мегӯянд ҳаракати чӣ? Номунтазам. нигоҳ кунед, мо дар физика дорем калимаи констант. калимаи констант маънои доимӣ буданро дорад. доимӣ, якхела, ҳамин хел маъноҳоро дорад. маънои калимаи доимӣ, якхела. ба ҷои ҳамин калимаҳо мо метавонем калимаи константро чӣ кор кунем? Истифода барем. ва дар ҳаракати мунтазам гуфтем чӣ доимӣ аст? Суръат. суръат доимӣ бошад, мо метавонем нависем в баробари доимӣ неву ба ҷои доимӣ чиро истифода мебарем? Констант. яъне ки в баробари чӣ мешавад? в баробари констант. ин ҳаракати чӣ аст? Мунтазам. дар ҳаракати мунтазам суръат доимӣ аст, в баробари констант. дар ҳаракати номунтазам суръат тағйир меёбад. мунтазамӣ аз номунтазамӣ бо ҳамин хусусият фарқ мекунад. ҳаракати мунтазам суръат дар он доимӣ аст, ҳаракати номунтазам суръат дар он тағйир меёбад. яъне ки дар ин ҷо суръат констант нест. суръат нобаробари констант аст. суръат констант аст, суръат доимӣ нест. суръат доимӣ набудан ҳамин хел ишора карда мешавад. яъне ки в нобаробари чӣ? Констант. анакнун гӯш кунед. ҳаракати номунтазам гуфтем ҳаракате ки дар он суръат тағйир меёбад. суръат ду нав метавонад тағйир ёбад. суръати ман мисол зиёд шавад, метавонад ду нав зиёд шавад. метавонад якхела зиёд шавад, метавонад ҳархела зиёд шавад. мисол, суръати ман 5, 10, 15, 20, 25, 30. чӣ хел зиёд шуд? 5 то 5 то. суръати ман 5, 8, 20, 50, 100. чӣ хел зиёд шуд? ҳархела. агар якхела тағйир ёбад, агар ҳархела тағйир ёбад. яъне ки ҳаракати номунтазам ин ҳаракате буд ки дар он суръат тағйир меёфт.
суръат метавонад ду намуд тағйир ёбад. Якум метавонад якхела тағйир ёбад. Бо метавонад чӣ? ҳархела тағйир ёбад. Якхела тағйир меёфтаашро меноманд собитшитоб. ҳархела тағйир ёфтаашро меноманд шитобдор. яъне нигоҳ кунед, ҳаракати номунтазам гуфтем, ҳаракати номунтазам ҳаракате ки дар он сурат тағйир меёбад. Сурат метавонад ду навъ тағйир ёбад. Метавонад собитшитоб тағйир ёбад, метавонад шитобдор тағйир ёбад. собитшитоб ва чӣ? шитобдор. нигоҳ кунед, ҳаракати собитшитоб, ҳаракати шитобдор. ҳаракати собитшитоб ҳаракатеро меноманд ки дар он суръат якхела тағйир меёбад. якхела кам мешавад ё якхела зиёд мешавад. мисол 10 зиёд шуд ё 10 кам шуд. ва ҳаракати шитобдор ҳаракатеро меноманд ки дар он сурат ҳархела, яъне гуногун зиёд мешавад ё гуногун кам мешавад. барои собитшитоб калимаи муҳим якхела аст, яъне ки агар сурат якхела зиёд шавад ё якхела кам шавад. собитшитоб дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. собитшитоби афзуншаванда ва собитшитоби камшаванда. яъне ки мо дар табиат метавонем собитшитоби афзуншавандаро бинем ва табиат метавонем собитшитоби чиро бинем? камшавандаро бинем. собитшитоби афзуншаванда аз камшаванда чӣ фарқ дорад? собитшитоби афзуншаванда ин ҳамон собитшитобест ки суръати ҷисм якранг зиёд мешавад. агар якхела зиёд шавад 5, 10, 15, 20, 25, ин собитшитоби афзуншаванда. 25, 20, 15, 10, 5, 9 ин собитшитоби чӣ? камшаванда. яъне ки собитшитоб ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. собитшитоби афзуншаванда ва собитшитоби чӣ? камшаванда. собит шитоб, собит шитоб. шитоб собит аст. собит маънои доимӣ будан. шитоб чӣ аст? доимӣ аст. дар ҳаракати собитшитоб барои мо доимӣ будани шитоб муҳим аст. агар мисол шитоби ҷисм ба 5 метр тақсими сония квадрат баробар бошад, ин маънои онро дорад ки шитоб ин тағйирёбии суръат аст дар воҳиди вақт. агар шитоби мо 5 бошад, маънои инро дорад ки суръат 5 то 5 то тағйир меёбад. агар минуси 5 бошад, 5 то 5 то кам мешавад. агар плюс 5, 5 то 5 то зиёд, собитшитоби афзуншаванда. агар минуси 5 бошад, 5 то 5 то кам, собитшитоби чӣ? камшаванда. яъне ки дар собитшитоби афзуншаванда шитоб қимати мусбат мегирад. дар собитшитоби камшаванда шитоб қимати чӣ мегирад? манфӣ мегирад. яъне ки дар собитшитоби афзуншаванда шитоб қимати мусбат мегирад. аз 0 ҳама вақт калон аст. дар собитшитоби камшаванда бошад шитоб қимати манфӣ мегирад. аз 0 ҳама вақт чӣ аст? хурд аст. акун нигоҳ кунед, мо гуфтем ки ҳаракати собитшитоб ду хел мешавад. собитшитоби афзуншаванда, собитшитоби камшаванда. собитшитоби афзуншаванда якранг зиёд мешавад, собитшитоби камшаванда якранг кам мешавад. собитшитоби афзуншаванда қимати мусбат мегирад шитобаш, собитшитоби камшаванда қимати манфӣ мегирад. ғайри ин мо дорем шитобдор. дар собитшитоб доимӣ мондани шитоб зарур аст, аммо дар шитобдор зарур нест. яъне ки дар шитобдор шитоб метавонад чӣ кор кунад? тағйир ёбад. доимӣ мондани шитоб зарур нест. яъне ки шитоб метавонад тағйир ёбад. шитоб метавонад аввал 2 бошад, баъд 5 бошад, баъд 10 бошад. ин ҳаракат чӣ мешавад? шитобдор. не ки дар ҳаракати собитшитоб бояд шитоб ҳама вақт доимӣ бошад. мисол шитоб 5, аввали ҳаракат то охири ҳаракат бояд шитоб 5 бошад. агар шитоб тағйир ёфт, ин ҳаракат собитшитоб намешавад. ин ҳаракат чӣ мешавад? шитобдор. ва дар давом мо чӣ дорем? гуфтем ки ҳаракати мунтазам ҳаракате аст ки дар он ҷо суръат доимӣ аст. агар суръат доимӣ бошад, нигоҳ кунед, шитоб чӣ буд? шитоб ин тағйирёбии суръат. шитоб тағйирёбии суръат. агар суръат тағйир ёфт, шитоб пайдо мешавад. суръат тағйир наёфт, шитоб пайдо намешавад. дар ҳаракати мунтазам суръат тағйир меёбад? не, суръат тағйир намеёбад. агар суръат тағйир наёбад, шитоб пайдо намешавад. барои чӣ? барои ки шитоби худ тағйирёбии суръат аст. шитоб кай пайдо мешавад? вақте суръат чӣ кор кунад? тағйир ёбад. дар ҳаракати мунтазам суръат тағйир намеёбад, шитоб пайдо намешавад. яъне ки шитоб ба чӣ баробар аст? ба сифр. дар ҳаракати номунтазам бошад, шитоб суръат тағйир меёбад. агар суръат тағйир ёбад, шитоб 0 нест. шитоб 0 баробари 0. яъне ки шитоб ҳаст, ба ягон адад баробар аст, ба сифр баробар нест. агар шитоб ба сифр баробар бошад, яъне ки ҳаракат бояд чӣ бошад? мунтазам. ин буд як схемача дар бораи ҳаракат. яъне ки барои пеш рафтан дар кинематика, барои омӯхтани кинематика, давоми мавзӯи кинематика, ин схемача бисёр ба шумо муҳим аст ва бояд шумо ҳар як чизи ин схемачаро хуб дарк кунед. ва дар давом гуфтем ҳаракати собитшитоб, ҳаракати номунтазам ду навъ мешуд. ҳаракати номунтазам
мешуд ҳаракати собитшитоб ва ҳаракати шитобдор. Собитшитоб гуфтем бояд як ранг тағйир ёбад. Як хела 10 аст бояд 20 шавад, баъди 20 30 шавад, яъне ки 10 та зиёд мешавад. дар ҳаракати шитобдор бошад як хела тағйир ёфтанаш муҳим нест. Яъне ки аз 10 метавонад аввал чанд шавад? 14 шавад, 4 та тағйир ёфт, бо аз 14 метавонад 27 шавад, 13 та тағйир ёфт. мақсад як хела тағйир ёфтанаш барои мо муҳим нест. ин буд фарқи ҳаракати шитобдор аз ҳаракати собитшитоб. ҳаракати собитшитоб шитоб доимӣ аст. ҳаракати шитобдор шитоб доимӣ нест. яъне ки шитоб ҳаст аммо доимӣ нест. ягон рақам буда иваз шуда метавонад. дар давом мо гуфтем ҳаракат аз рӯи масир ҳаракати пешраванда нависта будем ку натиҷада ҳаракати пешраванда гуфтем аз рӯи масир чанд хел мешуд? Ростхата качхата. нигоҳ кунед. ҳаракати пешраванда аз рӯи масир мешавад ростхата, мешавад чи? Качхата. кадом ҳаракатро ростхата меган? ҳаракате ки аз рӯи масири рост ба амал меояд. яъне ки агар масири мо рост бошад ҳаракати ростхата. ҳаракати качхата ҳаракате ки масири кач дорад. агар масири мо кач бошад ин ҳаракатро чӣ меган? качхата. масири рост ростхата, масири кач качхата. аз рӯи суръат гуфта будем ки ду нав мешавад. агар суръати мо доимӣ монад мунтазам, агар суръати мо тағйир ёбад чи? Номунтазам. мунтазам ҳаракате ки дар он суръат доимӣ мемонад, номунтазам ҳаракате ки дар он суръат тағйир меёбад. дар давом ҳаракати мунтазам ҳаракате ки дар он суръат тағйир намеёбад. мисол агар аз аввали ҳаракат 10 12 суръат тағйир ёфт? не. суръат тағйир наёбад, ҳаракат чӣ мешавад? Мунтазам. дар ҳаракати номунтазам ҳаракате ки дар он суръат тағйир меёбад. нигоҳ кунед. мисол 10 20 30 суръат чӣ кор кард? тағйир ёфт. агар тағйир ёбад ин ҳаракат номунтазам мешавад. агар шуморо пурсанд номунтазама кадом навъаш? собитшитоби афзуншаванда, барое ки як ранг зиёд шуда истодааст. дар давом мо дорем формулаҳои мунтазам. нигоҳ кунед. пеш аз он ки мо формулаҳои мунтазамро сар кунем, якум формула аз ҳама формулаи муҳим ин формулаи кӯчиш аст. s баробари x минуси x-и 0 воидаш чи аст? метр. ин формаи кӯчиш. дар хотир гиред. s кӯчиш, x координатаи охира, x-и 0 координатаи аввала. мисол агар ман аз а ба б равам, аз 10 метр ҳаракатро сар кунам то 40 метро, манро агар пурсонад ки чӣ қадар кӯчиш кард, чӣ кор мекунам? аз 40 10-ро тар мекунам, кӯчиши иҷро кардаи ман мебарад. яъне ки 30 метр ман кӯчидам. ин формаи чӣ буд? кӯчиш. дуюм, аз ҳама формаи осон. v баробари s тақсими t. метр тақсими чӣ? сония. v суръат, s масофа, t вақт. ин формаи суръат дар ҳаракати чӣ? Мунтазам. формулаи суръат. воидҳоро низ аҳамият диҳед, барое ки воидҳо барои масъалакоркунӣ барои мо ниҳоят муҳим мешаванд. воиди суръат чӣ аст? метр тақсими сония. воиди кӯчиш чӣ аст? метр. нигоҳ кунед. формаёбӣ. мисол агар v баробари s тақсими t бошад, агар моро гӯянд ки t-ро ёбед, вақте ки мо t-ро ёбем чӣ мешавад? шумо як қоида, як финти формабарорӣ аст. чӣ хел? нигоҳ кунед. шумо дар ёдатон гиред ки ду нафарро шумо поён равон мекунед. ду бузургиро поёни каср. нигоҳ кунед. поёни каср ду бузургӣ мераванд. нигоҳ кунед. кадом бузургиё? якум бузургие ки ҳамсоя аст. яъне ки ҳамсояи t ё дар ин бар ё дар ин бар. t ҳамсоя ҳозир надорад. крест як бузурги ҳамсоя, як бузурги дигар крест. крест дорад? крести t чия? v суръат. яъне ки мо гуфтем ду бузургиро поёни каср равон мекунем. як ҳамсоя, як крест. ҳамсоя надорад, кресташ бошад чи аст? v. v ки ҷо меравад? Поён. дигар ҳамаи бузургие ки дар формаи мо ҳаст боло меравад. чанд бузурги боқӣ мемонад? як бузурги. кадом бузурги? s. формаи нав ҳосил шуд. формаи сеюм t баробари s тақсими v. ин вақт воидаш чи аст? сония. формаи чи аст? формаи вақт. агар ман аз ҳамин ҷо s-ро ёбам чӣ? нигоҳ кунед. қоида чӣ буд? ду бузурги поён мераванд. якум бузурги ҳамсоя, дуюм бузурги крест. ҳамсоя дорад? ҳамсоя надорад. ҳамсоя надорад. крест низ надорад. ягон бузургие нест ки мо поён равон кунем. агар не ҳамаи бузургиҳо ки ҷо равон мекунем? боло. кадом бузургиҳо мемонанд? v қатъи t ки ҷо мераванд? боло. s баробари чӣ мешавад? чорум s баробари v зарби t. воидаш чи аст? метр. формаи масофа ё кӯчишам гуфтан мешавад. формаи масофа. нигоҳ кунед. гуфтем ки панҷум.
و برابری S تقسیم T داشتم. بله داشتم. با جای S چی مانده میتوانیم؟ X مینوس X اینا. یعنی که اگر 5 برابری 2 جمع 3 باشد ما با جای 2 جمع 3 بتوانیم 5 مونیم یا با جای 5 میتوانیم چی مونیم 2 جمع 3. اگر s برابر x مینوس x 0 باشد ما با جای s میتوانیم x مینوس x 0 مونیم یا با جای x مینوس x 0 میتوانیم چی مونیم s مونیم. از با جای s چی مونده میتوانیم x مینوس x 0 در واحد وقت. این هم فرمای چی است؟ سرعت. یکته ششم ما گفتیم که ما با جای s چی مونده میتوانیم x مینوس x 0. داشت باید سوال x مینوس x 0 برابر v ضرب t از کجا حاصل شد؟ فکر کنید از کجا حاصل شد؟ ما داشتیم s برابر v ضرب t داشتیم. من با جای s چی نوشتم؟ x مینوس x 0. یعنی که من با جای s x مینوس x 0 نوشتم. اگر من از اینجا x رو یابم x برابر x 0 مینوس هست وقتی که شما یگان بزرگی مینوس رو دیگر طرفی برابری میگذارونید علامت یعنی عوض میشود. مینوس اگر دیگر طرفی برابری گذارد پلوس میشود. x 0 پلوس چی؟ v ضرب t. باید چی است؟ متر. این فرمای کوردیناتای آخره است. و هفتم اگر شما x 0 را یافتنی شوید مینوس بکنید x ای پلوس است او سگذره چی میشود؟ مینوس x مینوسی v ضرب t. باید چی است؟ متر. این کوردیناتای اوله. در عموم فرمول‌های منتظم هفته. فرمول‌ها را برای که شما خوب از یاد کنید شما چیکار کردن میتوانید آنها را بسیار نوشتن. یعنی که از نوشتن زیاد شما فرمول‌ها را میتوانید در خود چیکار کنید از یاد کنید. این بود هفت فرمول چی منتظم با طرز حاصل شویش. حرکت نامنتظم حرکتی که در آن صورت تغییر می‌یابد. حرکت نامنتظم صورت میتواند دو نمود تغییر یابد. یک رنگ و هر خیله. یک خیله اگر تغییر یابد و هر خیله تغییر یابد. اگر یک خیله تغییر یابد ثابت اشتاب، اگر هر خیله تغییر یابد اشتاب دار. حرکتی که در آن صورت گوناگون تغییر می‌یابد. هر خیله تغییر می‌یابد اشتاب دار. مثال 10 12 20. از 10 به 12 دو تا، از 12 به 20 8 تا. اول دو تا تغییر یافت بعد 8 تا. گوناگون تغییر یافت اشتاب دار. حرکتی ثابت اشتاب. حرکتی ثابت اشتاب حرکتی که در آن صورت یک رنگ تغییر می‌یابد. مثال نگاه کنید 10 20 بعد 20 30. از 10 به 20 10 تا تغییر یافت باز از 20 به 30 10 تا تغییر یافت. یعنی که اگر یک خیله تغییر یابد اینو میگن چی؟ ثابت اشتاب. ثابت اشتاب گفتن در نوبت خود به دو گروه جدا میشود. ثابت اشتاب افزون شونده و ثابت اشتاب کم شونده. ثابت اشتاب افزون شونده است یک سرعت باید یک رنگ زیاد شود. مثال 10 20 20 30. 10 تا زیاد شد 10 تا چی شد؟ زیاد شد. این ثابت اشتاب چی است؟ افزون شونده. ثابت اشتاب کم شونده سرعت باید یک رنگ کم شود. نگاه کنید 30 است 20 شود 10 تا کم با 20 10 شود با 10 تا کم یک رنگ چی شد؟ کم شد. این میشود ثابت اشتاب چی؟ کم شونده. در دوام ما فرمول‌های منتظم را گذاشتیم. بعد این فرمول‌های نامنتظم و فرمول‌های ثابت اشتاب موندن. فرمول‌های نامنتظم در حرکت نامنتظم یکم بزرگی که پیدا شد این از حساب تغییرابی صورت پیدا شد. یعنی که نگاه کنید در حرکتی نامنتظم وقتی که سرعت تغییر یافت چه پیدا شد؟ کدام بزرگی هنگام تغییرابی صورت به وجود میاد؟ آفرین اشتاب چی است؟ اشتاب این تغییرابی صورت در واحد وقت است. یعنی که وقتی که سرعت تغییر مییابد پیدا میشود چی؟ اشتاب. این فرم چی است؟ اشتاب. بون در این شکل هم مینویسنشه ا برابر و مینوس و 0 تقسیم ت. این هم فرم چی است؟ اشتاب. نگاه کنید صورت اوله صورت آخره وقت و اشتاب. سیوم قاعده که گفته بودیم ما همسایه و کرس را پایان کس روان میکنیم در فرموله هایی که مینوس یا علامت پلوس دارن در این فرموله ها کار نمیکنند. مثال اگر از اینجا ما و رو یافتنی شویم با گفت شما اگر از روی قاعده پیش نگیریم اگر ما و رو یافتنی شویم فرمول خالی میشود همسایه پایان میرود دیگرش بالا. لیکن این کاملا خطا است. برای چی؟ برای که گفتیم که در فرموله هایی که علامت مینوس دارن یا علامت پلوس دارن این قاعده کار نمیکند. یعنی که این فرموله کاملا چی است؟ خطا است. اگر ما فرموله از اینجا و رو یافتنی شویم باید اول هر دوی اینها رو یابیم. هر دوی اینها رو چه میابیم؟ و مینوس و 0 رو اگر یابیم همسایه و کرست ندارن. همسایه و کرس چی ندارد. اگر هر دو چی میشوند؟ ضرب میشوند. از ضرب ت. و از اینجا مثال ما و رو یافتنی بودیم. و رو یابیم و 0 مینوس هست
او طرف برابری گذارد چی میشود؟ پلوسا. وی نول پلوسی ات متر تقسیم ثانیه این سرعت آخر است. اگر وی نول رو یافتنی شوه، وی نول رو یافتنی شوه، این پلوسا هست او پرای کسر گذاره چی میشود؟ مینوس میشود. وی نول برابری و مینوسی ات ویدیش هم چی های؟ متر تقسیم ثانیه. در دوام در حرکت نامنتظم یک کلمه نو پیدا می شود سرعت میانه. یعنی که وقتی که سرعت های شما هنگامی حرکت تغییر یافتن میگیرد شما مسئله کار کردنی شود برای شما لازم میآید سرعت میانه. یعنی که سرعت میانه سردنی سرعت میانه آنها به چند برابر بود. یعنی که ما باید ای همه آنها چی یابیم؟ سرعت میانه. سرعت میانه در یگانه در کجا پیدا می شود؟ در حرکت نامنتظم و اسبابی که سرعت رو چند میکنند این نام دارد سپیدومتر. در حرکت نامنتظم که سرعت میانه پیدا شد، سرعت میانه فرم دارد. سرعت میانه چه شما سرعت میانه رو میتواند یابید؟ شما میتواند همه سرعت هایی که در آن حرکت هست جمع کنید. یعنی سرعت یکم جمع سرعت دوم جمع سرعت چندم باشد. همه سرعت ها رو چیکار میکنید؟ جمع میکنید تقسیم شماره آخرینیشون. مثلا 5 تا باشه تقسیم 5، 10 تا باشه تقسیم 10. ویداشی است متر تقسیم ثانیه. یا اینکه شما میتوانید مسافه ها رو چی رو؟ مسافه ها رو جمع کنید چند مسافه ای باشد تقسیم وقت هایشون کنید. تقسیم چی؟ وقت ها. متر تقسیم ثانیه. هر دو اینها فرم چی است؟ سرعت میانه. و هفتم سرعت میانه باز یک فرم دیگر دارد. سرعت میانه برابر 2 ضرب v1 ضرب v2 تقسیم v1 جمع v2. این فرم سرعت نام دارد فرم سرعت میانه هنگامی نصفی راه. هنگامی چی؟ نصفی راه. فرم سرعت میانه هنگامی چی؟ نصفی راه. یعنی که این فرم رو کی استفاده میبرید؟ وقتی که شما اگر یک راه 10 کیلومتر باشد، 10 کیلومتر 5 کیلومتر آن رو با سرعت 10 متر تقسیم ثانیه، 5 کیلومتر دیگری آن رو با سرعت 20 متر تقسیم ثانیه روید. شما این اگر سرعت میانه یافتن شوید باید با این فرم یابید، برای که این فرم هنگامی چی است؟ نصفی راه. در دوام ما داریم فرم های سوبیچتوب. فرم های سوبیچتوب کمی مشکل میتوبند اما مشکل هستن. حاضر ما طرز حاصل شویش نشون میدیم. آسان کن. یکم فرم سوبیچتوب رو شما باید از یاد دانید. S برابری V0T پلوسی ات کوادرات تقسیم D. ویداشی است متر. S مسافه، V0 سرعت اوله، T وقت، H شتاب. دوم. اگر سرعت اوله ما 0 باشد. سرعت اوله چی باشد؟ 0 باشد. سرعت اوله 0 باشد. وقت رو چی میکند؟ 0 میکند. یعنی که 0 ضرب T 0 میشود. چی عدد رو جمع 0 کنیم همون عدد خودش چیکار میکند؟ باقی میماند. یعنی که فرم عوض میشود. فرم میشود ات کوادرات تقسیم 2. این ت کی جاشید؟ ت قطعی سرعت اوله که 0 بود، سرعت اوله 0 ت رو چیکار میکند؟ 0 میکند. سیوم. ویدیو چی است؟ متر. سیوم. یوکتن. فرم اشتاب ا برابری و تقسیم ت. فرم اشتاب چی است؟ ا برابری به تقسیم ت. نگاه کنید. S برابری ات کوادرات تقسیم 2. با جای ا شما میتونید چی مونه؟ و تقسیم ت. گفتم که با جای s x مینوس x 0 یا با جای x مینوس x 0 s مونده میتونیم. در اینجا هم خاله با جای a چی مونده میتونیم؟ و تقسیم ت. با جای نه a میمونیم و تقسیم ت. مونده ت کوادرات درخش چیکار میکنیم؟ مینویسیم. اینه ت قطعی کوادرات چیکار میکنه؟ اختصار میشود چی میمونه؟ و ت تقسیم د. چهارم نگاه کنه. اگر ای همینجا ما ت را بیاوم گفتیم که همسایه خط کرس پایان میره. همسایه داره؟ همسایه نداره. کرس چی؟ کرس داره. کرسش چیه؟ ا پایان میره و خودش چیکار میکنه؟ بالا دا میسته. اگر و بالا دا ایسته فرم چی میشه؟ نگاه کنه. ت برابر و تقسیم ا. S برابری ات کوادرات تقسیم د. دفعه گذشته یعنی در فرم پیشینه ما کشیدیم ا رو. این دفعه میکشیم چی رو؟ ت رو. نگاه کنید. ا تقسیم د را چه مینویسه؟ ت را میکشیم. با جای ت چی نوشته میتونیم؟ و تقسیم ا. و تقسیم ا. ای سببه که ت ما چی داره؟ کوادرات داره. این بزرگی رو هم چی میگیرن؟ کوادرات میگیرن. بعدا کوادرات ای با ا اختصار میشه و فرم چی میمونه؟ و کوادرات تقسیم د ا. ویدی چیه؟ متر. چهارم فرمای سوبیچتوب. پنجم
ҳамин формаи чорумро менависем. S баробари V квадрат тақсими 2a. сурати аввала илова мекунем. Фоидаи чи аст? Метр. шашум. Ман агар як форма нависем, шумо фикр кунед ки як ҷо пайдо шуда ки x минуси x0 баробари v0t плюси at квадрат тақсими 2. тақсими чанд? 2. фикр кунед ки як ҷо пайдо шуда. ҳо, офарин. ба ҷои чӣ? ба ҷои s. ба ҷои s. яъне ки s баробари v0t плюси at квадрат тақсими 2 буд, ман ба ҷои s чӣ навистам? x минуси x0. агар ман x-а биёвум, x0 минус аста, ӯ параи баробари гузара чӣ мешава? ҳо, плюс v0t плюси at квадрати тақсими 2. агар ин формаи шашум буд. агар ман x0 ёвум, ин плюс аста, ӯ пара гузара чӣ мешава? Минус. x0 баробари x минуси v0t минуси at квадрат тақсими 2. воидаш чи аст? Метр. яъне ки формулаҳои ҳисобкитоб дар умум 7 таанд. мо имрӯз дар умум гузаштем 21 дона формула. 21 та формуларо шумо бояд дона ба дона хушрӯ азёд кунед. чӣ қадар азёд гуфтум ки чӣ қадар азёд кардан метавонед шумо иро ай бисёр нависӣ. чӣ қадар ки бисёр нависед ҳамон қадар формуларо тезтар азёд карда метавонед. ҳафт формаи ҳисобкитоб, ҳафт формаи номунтазам ва ҳафт формаи чӣ? Мунтазам. ин буд дарси сеюми мо кинематика. бо шумо будам ман Ғафуров Алиакбар.